السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي وحصة جديدة من سلسلة تعلم الفرنسية من خلال القصص وقصة جديدة بعنوان Le Printemps Le Printemps فصل الربيع. إذا كالعادة سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص قبل القراءة. Le Printemps فصل الربيع vieille يعني مسنة. Le soleil شمس. Le ciel سماء. Une merveille يعني رائعة أو عجيبة. Des milliers آلاف. En clignant des yeux يعني وهو أو وهي ترمش الأعين. En clignant des yeux. J'ai sommeil بمعنى أشعر بالنوم. حافة le bord بمعنى حافة le bord du nid. حافة العش. le nid هو العش. 5 petits becs بمعنى 5 مناقير يعني منقار الصغير منقار العصفور. un grillon بمعنى صرصار. elle piaillait elle piaillait. C'est le verbe piailler بمعنى يزقزق. Elle piaillait يعني تزقزق. سنبدأ بقراءة النص كالعادة. سأقرأ لكم بدون ترجمة. حاولوا أن تفهموا القصة وانتبهوا لطريقة نطق الكلمات جيدا. Minouchette est une grosse chatte blanche, bien vieille et très frileuse. Pendant tout l'hiver, elle est restée à se chauffer au coin du feu. Mais ce matin, quand on a ouvert la porte, un soleil magnifique brillait dans le ciel. Et l'air était tout parfumé. Alors, Minouchette est sortie pour voir ce qui se passait. Quelle merveille! Dans le pré, il y avait une petite herbe nouvelle d'un vert tendre où brillait de-ci, de là, quelques gouttes de rosée. Et dans l'herbe, des milliers de petites fleurs de toutes les couleurs se chauffaient au soleil. Des abeilles volaient de l'une à l'autre en faisant de grands zigzags et en chantant zon, zon, zon. Oh, que ça sent bon! Devant Minouchette, la terre se souleva soudain. C'était une taupe qui mettait son nez à la fenêtre en clignant des yeux. Bonjour, dit Minouchette. Je vois que vous avez bien dormi. Oh, répondit la taupe. Pas tellement. Vous savez, à peine 4 mois. J'ai encore sommeil. Bonsoir. Et là-dessus, elle disparut. Minouchette arriva au bord de la rivière de l'autre côté. Dans un buisson, elle vit un petit nid de pinsons. La maman pinson arriva bientôt et se posa sur le bord du nid. Alors, 5 petits becs se tendirent grands ouverts. Ils poussaient de petits cris. Qui voulait
dire à peu près ceci. Par ici, à moi, pas à lui, par ici, par ici. C'est bien dommage qu'il y ait cette rivière, pensa Minouchette. Elle s'en revint vers le verger. Alors, là, quel cancer, mes amis! Tous les grillons chantaient dans l'herbe. Les abeilles bourdonnaient dans les arbres en fleurs. Les hirondelles piaillaient dans le ciel bleu. Et tous, ils disaient « C'est le printemps, c'est le printemps ». Et les grenouilles, près de la mare, répondaient « Je crois, je crois, je crois ». إذن الآن سنعود لقراءة النص معا مع الشرح. Minouchette est une grosse chatte blanche. إذن Minouchette هي هذه القطة الكبيرة البيضاء. Bien vieille. إذن إنها مسنة يعني كبيرة في السن. Et très frileuse. يعني frileuse c'est un adjectif بمعنى qui craint beaucoup le froid. يعني تخاف جدا من البرد. Très sensible au froid. Pendant tout l'hiver يعني خلال طيلة فترة البرد pendant tout l'hiver أو خلال الشتاء elle est restée à se chauffer يعني بقيت elle est restée à se chauffer au coin du feu بقيت تتدفأ في ركن يعني في ركن المدفأة au coin du feu. Mais ce matin quand on a ouvert la porte يعني لكن هذا الصباح ce matin quand on a ouvert la porte عندما فتحنا الباب. On a ouvert c'est le verbe ouvrir au passé composé. On a ouvert la porte. Un soleil magnifique brillait dans le ciel. يعني شمس يعني رائعة هائلة. briller كانت تلمع أو كانت تبرق dans le ciel. Et l'air était tout parfumé. والجو كان يعني معطرا tout parfumé. Alors Minouchette est sortie pour voir ce qui se passait. Dan خرجت est sortie, le verbe sortir au passé composé, est sortie pour voir ce qui se passait. لكي ترى ماذا كان يحدث. Ce qui se passait. Le verbe se passer est l'imparfait. ماذا كان يحدث. Quelle merveille. يا لها من روعة. Dans le pré. في المرعى. Le pré هو المرعى. Il y avait يعني كان هناك. Il y avait une petite herbe nouvelle يعني عشب. l'herbe هو العشب. عشب صغير جديد. d'un vert tendre يعني بلون أخضر ناعم. d'un vert tendre. où briller. où هنا بمعنى حيث نريد بها المكان. où briller حيث كانت تلمع أو كانت تبرق. où briller. de ci, de là, من هنا, من هناك. quelques gouttes de rosée يعني بعض قطرات الندى. rosée بمعنى هنا هو الندى. كانت تبرق قطرات الندى. et dans l'herbe وفي العشب des milliers de petites fleurs يعني آلاف الزهور. de petites fleurs de toutes les couleurs يعني في مختلف الألوان أو بكل الألوان. se chauffer au soleil يعني كانت تتدفأ تحت الشمس. إذا لاحظوا هنا نصف ذلك المنظر في المرعى. إذا استخدمنا l'imparfait. ou briller, se chauffer
voler. إذا دائما في الوصف نستخدم l'imparfait يعني زمن الماضي. des abeilles voler نحلات كانت تطير voler. de l'une à l'autre يعني كانت تطير من زهرة إلى أخرى. de l'une à l'autre en faisant de grands zigzags يعني وهي تفعل en faisant le verbe faire au gérondif en faisant de grands zigzags يعني تعرجات كبيرة. et en chantant وهي تغني le verbe chanter aussi au gérondif en chantant zon zon zon. oh que ça sent bon يا لها من رائحة طيبة تفوح que ça sent bon. devant Minouchette la terre se souleva soudain يعني أمام مينوشيت كما هو مبين في الصورة. الأرض يعني تتحرك فجأة se souleva soudain فجأة. c'était une taupe يعني كان جرد une taupe qui mettait son nez à la fenêtre التي كانت تضع qui mettait son nez à la fenêtre كانت تضع أنفها على النافذة en clignant وهي ترمش en clignant des yeux وهي ترمش أعينها. bonjour dit Minouchette. إذا Minouchette قالت لها bonjour je vois que vous avez bien dormi يعني أرى أنك قد نمت جيدا. oh répondit la taupe. إذا la taupe ترد على Minouchette pas tellement يعني ليس كثيرا. vous savez أنت تعرفين à peine 4 mois يعني بالكاد 4 أشهر. j'ai encore sommeil ما زلت أشعر بالنوم j'ai encore sommeil. bonsoir. et là-dessus وعليها elle disparut اختفت. Minouchette arriva au bord de la rivière. إذن هنا استعملنا le passé simple arriva. Minouchette arriva le passé simple نستعمله في سرد القصة. arriva au bord de la rivière يعني وصلت إلى حافة النهر. de l'autre côté من الجهة الأخرى. dans un buisson يعني في يعني حشائش. buisson يعني هو شجيرات مكان فيه شجيرات وفيه حشائش. elle vit un petit nid de pinsons يعني يعيش عش صغير من العصافير de pinsons. la maman pinson arriva bientôt يعني أم العصافير وصلت قريبا et se posa sur le bord du nid وحطت على حافة العش et se posa. إذا هنا كذلك استعملنا le passé simple se posa sur le bord du nid. alors 5 petits becs إذا خمسة من المناقير الصغيرة 5 petits becs se tendirent تمتد grand ouvert يعني grand ouvert يعني مفتوحة على آخرها أو على مصراعيها grand ouvert كما هو مبين في الصورة. il poussait de petits cris يعني كانت تصرخ. il poussait de petits cris qui voulait dire à peu près ceci يعني والتي كانت تريد يعني تلك العصافير الصغيرة كانت تريد أن تقول il voulait dire à peu près ceci يعني تقريبا كانت تريد أن تقول تقريبا هذا. par ici يعني من هنا à moi لي pas à lui ليس له. par ici يعني بفتحها لمنقارها الصغير كانت تحاول أن تقول هذا. c'est bien dommage qu'il y ait cette rivière يعني للأسف كان هذا النهر.
c'est bien dommage qu'il y ait cette rivière. إذن هنا c'est le verbe avoir au subjonctif. Qu'il y ait. C'est bien dommage qu'il y ait cette rivière. Pensa Minouchette. فكرت Minouchette. Elle s'en revint vers le verger. هنا ما زلنا نستعمل le passé simple. Pensa, revint. Elle s'en revint يعني رجعت أو عادت vers le verger. إلى البستان. Le verger ou le bustan. Alors là, quel concert يعني يا له من حفل. Mes amis, tous les grillons chantaient يعني كل الصراصير كانت تغني dans l'herbe في العشب. Les abeilles bourdonnaient dans les arbres en fleurs يعني النحل كان يعني يطن يعني من طنين النحل يعني يصدر ذلك الصوت dans les arbres en fleurs في الأشجار التي بها ورود. les hirondelles يعني طيور السنون. les hirondelles piaillaient كانت تزقزق. يعني هنا عدنا لاستعمال إذا هنا نصف عدنا لاستعمال l'imparfait. إذا عندما نكون نصف منظرا أو شيئا ما نستعمل دائما l'imparfait. chanter, bourdonner, piailler. Et tous ils disaient وكانوا جميعا يقولون tous ils disaient كذلك l'imparfait. c'est le printemps إنه فصل الربيع إنه فصل الربيع. et les grenouilles والضفادع près de la mare قرب بركة الماء. près بمعنى قرب près de la mare هي بركة الماء. répondez كانوا يردون je crois. إذا كانت هذه نهاية هذه القصة، قصة الربيع. سننتقل إلى حصة vocabulaire. إذا كما رأيتم قد رأينا جميع هذه الكلمات فقط سنقرأها سريعا. parfumer قلنا بأنه معطر. les fleurs ont un parfum, elles sentent bon, elles sont parfumées. le pré قلنا بأنه المرعى. les vaches mangent de l'herbe dans les prés. la rosée قلنا بأنه الندى. le matin sur les feuilles il y a de petites gouttes d'eau, des gouttes de rosée. la taupe, regarde le dessin, c'est un petit animal qui vit toujours sous la terre. إذا تعرفون الجرد la taupe. ربما ليس الجرد ولكن أنتم تعرفون ذلك الحيوان الذي يعيش تحت الأرض. cligner de l'œil يعني قلنا بأنه يرمش العين. quand la lumière est trop forte, on ferme un peu les yeux, on cligne des yeux. le pinson قلنا هو العصفور. c'est un petit oiseau avec des plumes rouges sur le cou. un concert قلنا بأنه الحفل. quand plusieurs musiciens jouent en même temps, cela fait un concert. bourdonner هو الصوت الذي يصدره النحل. l'abeille النحلة. la mouche الذبابة bourdonne en volant يعني تصدر ذلك الصوت. piailler قلنا يزقزق. les petits oiseaux poussent des petits cris. on dit qu'ils piaillent. la mare قلنا هي البركة. dans les fermes on creuse un grand trou qui reste plein d'eau. les canards vont s'y baigner. c'est la mare. إذن الآن سنمر مباشرة إلى فقرة la conjugaison. le verbe être au futur. إذن لدينا le verbe être au futur في المستقبل. je serai gentil. إذن je serai le verbe être au futur نقول je serai. je serai gentil بمعنى سأكون لطيفا. بالنسبة للأنثى
je serai gentille. إذا بالنسبة للمذكر نقول gentil. بالنسبة للمؤنث gentille. Tu seras gentil. أنت ستكون لطيف. Tu seras gentille. ستكونين لطيفة. Il sera gentil. سيكون لطيف. Elle sera gentille. Nous serons gentils ou gentilles. Vous serez gentil ou gentille. يعني ستكونون. Ils seront gentils. سيكونون لطفاء. Elles seront gentilles. ستكون لطيفات. إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم وتعلمتم أشياء. لا تنسوا أن تضغطوا لايك كما العادة وتشجعونا كذلك بتعليق تحت أسفل الفيديو ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. إذن حظ موفق للجميع وإلى الحصة المقبلة.